اور اب آپ کو لیے چلیں بلاول بھٹو سرداری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سیلاب کے جب شروع ہوئے اور میں پنجاب میں تھا تو پنجاب کے کسانوں کے ساتھ ایک انٹریکشن رکھا گیا جہاں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ویسے تو ملک بھر میں زرعی شعبے مشکل میں رہا ہے، مگر اس سیلاب کے بعد بہت متاثر ہوا ہے اور آگے جا کے جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی ہے، نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے، اس کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ان سے انٹریکٹ کرنے کے بعد میں نے اپیل کیا تھا وزیر اعظم صاحب کے وفاقی حکومت کو ایک زرعی شعبے کے لیے ایک ایگریکلچر ایمرجنسی اور ایک کلائمیٹ ایمرجنسی اوور آل جو فلڈ سے نقصان ہوا ہے اس کو انگیج کرنے کے لیے یہ اعلان کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ جو ہمارے کسانوں کے بجلی کے بلز ہیں ان ڈسٹرکٹس جو متاثر ہوئے ہیں یا وہ علاقے مختلف صوبے میں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں وہاں ان کے بلز کو بھی معاف کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کیا تھا، دوسرے ریکویسٹ بھی کیے تھے، ان دونوں ریکویسٹ کے مطابق ہم وفاقی حکومت کے اور وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف کلائمیٹ ایمرجنسی اور ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا مگر ساتھ ساتھ جو الیکٹریسٹی بلز ہے ان کو بھی معاف کیے، اور وہ اوور آل معاف کیے گئے ہیں جو ریزیڈینشل کنزیومرز ہیں ان کے بھی معاف کیے گئے ہیں۔ تو ہم ان دونوں اسپیکٹس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب اور وفاقی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ میں نے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کیا تھا کہ ہم جو صوبائی سطح پہ کر سکتے ہیں آپ اپنا منصوبہ بنائیں تاکہ ہم اس شعبے کو خاص طور پہ جو چھوٹے کسان ہیں، جو ہم چھوٹے زمیندار ہیں، ان کو کس طریقے سے صوبائی حکومت سپورٹ کر سکتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید سپورٹ بھی دے سکیں گے۔ تو وہ سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہم نے بے نظیر ہاڑی کارڈ شروع کروایا ہے اس کے تھرو ہم جو چھوٹے زمیندار ہیں، کسان ہیں بٹوین 1 and 25 ایکرز، ان کو ہم اس کارڈ کے تھرو اور CNIC کے تھرو اور مختلف طریقہ کار ہے ویریفیکیشن کے لیے، وہ ویریفیکیشن کر کے ان کو سندھ حکومت سپورٹ کریں گے، اور DAP میں اور یوریا میں ہم اپنے کسانوں کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ میں سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں اور امید یہ ہے کہ جلد از جلد یہ منصوبہ شروع ہو جائے گا۔ ہمارا کوشش یہ ہے کہ جو ویٹ کا کراپ ہے اس کو ہم سپورٹ کریں تاکہ ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور ہم نہ صرف پاکستان کی اوور آل معیشت کے حوالے سے اگر میں سمجھتا ہوں صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں ٹائملی انٹرونشنز کرتے ہیں تو جو نقصان ہونا تھا اس سیلاب کے حوالے سے ہم اس کو نہ صرف میٹیگیٹ کر سکتے ہیں مگر جو پاکستان کے عوام پہ بوجھ ایک بہت مہنگا امپورٹ بل کی صورت میں آنے والا کہ ہم باہر سے گندم امپورٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور تو پھر پاکستان کے عوام کا پیسہ باہر کے کسانوں پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل اپنے کسانوں پہ خرچ کریں اور اپنے زرعی شعبے کو بھی سپورٹ کریں، اور اوور آل پاکستان کی معیشت میں ہم چاہیں گے کہ ہم اس پوزیشن پہ آ جائیں کہ ہم امپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ کرنے کے پوزیشن میں ہو۔ تو اس کے لیے جو زرعی پیکیج سندھ حکومت دے رہا ہے اس پہ اگر وفاقی حکومت ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم مزید کور کر سکیں گے۔ مختلف انٹرونشنز ہیں جو میں چاہوں گا کہ وفاقی حکومت اگر یہ بھی کر لے تو ہمارا اوور آل زرعی شعبے کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے وفاقی حکومت نے جو IMF کے ساتھ طے کیا کہ ہم نہ سپورٹ پرائس دے سکتے ہیں
نہ اپنے کسانوں سے پروکیور کر سکتے ہیں تو فوری طور پہ اپنے ایگریکلچر ایمرجنسی کے تحت وفاقی حکومت کو عالمی ادارے سے بات کر کے اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنا پڑے گا تاکہ ہم پاکستان میں اپنے کسانوں کو سپورٹ پرائس بھی دے سکے اور پروکیور بھی کر سکے. ساتھ ساتھ جو ٹیکس کی پالیسیز ہیں انہی عالمی اداروں کے ساتھ بات چیت کر کے ان کو رجوع کیا جائے تاکہ ہم اپنے کسانوں کو ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس کی صورت میں بھی اور ٹیکس ریلیف کی صورت میں بھی سپورٹ کر سکیں. یہ ہوا ہمارا ایگریکلچر شعبے کے حوالے سے جو انٹرونشنز ہوئے ہیں. ویسے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلڈ کے جو اثرات ہیں وہ ابھی بھی جاری ہے. خاص طور پہ اوبیسلی سندھ کے لو لائنگ ایریاز میں ہمارے کچے میں تو نقصان ہوا, مگر جس پیمانے پہ صوبہ پنجاب میں اور وہاں خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں نقصان ہوا ہے وہ تاریخی ہے. اور جب کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو تو انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اپنے جو متاثر ہوئے ہیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, وہ آگے جا کے ان کو اگر جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے وہ کمپنسیٹ بھی کریں گے. مگر جو فلڈ کے ریلیف آپریشنز کے دوران سپورٹ کرنے کے مختلف طریقے کار ہوتے ہیں, اور ایک یہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ آگے جا کے کیا کریں گے, لیکن جو سب سے ضروری ہے وہ آج آپ کیا کر رہے ہو. اور اس کے لیے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا سپورٹ اور اچھا ہوگا جو سپورٹ صوبائی حکومت دے رہا ہے, دیٹ سپورٹ وڈ بی ایمپلیفائڈ اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان علاقوں میں جو متاثر ہے, جو آج بھی پانی کے نیچے ہیں, آج بھی وہاں کے عوام ملتان کا, بھاولپور کا, لودرا کا, جلال پور کا, اپنے مختلف علاقے میں ایسے جگہیں ہیں جو پانی کے نیچے ہیں, وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. اب کتنے ہفتے ہو چکے ہیں جب سے یہ سیلاب شروع ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت قدرتی آفت کسی ایک صوبہ کا ذمہ داری نہیں ہے. ہر چیز اوبیسلی صوبائی حکومت اپنا پورا کوشش کرتے ہیں, مگر قدرتی آفت کے دوران دنیا بھر میں وفاق صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں. تو وفاقی حکومت پہ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آپ جو بھی متاثر علاقے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ نقصان تو پنجاب کا تو ہوا ہی ہوا ہے, پر ہم یہ نہیں بھول سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی تپاکن نقصان ہوا ہے. پختونخوا میں جو ہوا ہے, جو نقصان ہوا ہے, وہ بھی تاریخی ہے اپنے لحاظ سے. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے. یہ سٹینڈرڈ پریکٹس رہ چکا ہے. پچھلے سیلاب میں وفاقی حکومت نے یہی کام کیا. کووڈ کے پینڈیمک کے دوران کہہ سکتے ہیں کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے, ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے فلڈ کے جو متاثر ہو چکے ہیں. باقی ہمارا ایک پوائنٹ رہا ہے کہ جیسے یہ سیلاب شروع ہوا, وفاقی حکومت کو کسی صوبائی حکومت نے کچھ مانگنا نہیں تھا. یہ وفاقی حکومت کا ایک پروسیس ہے. وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا. وہ فوری طور پہ آپ کو مدد میں تنقید نہیں کر رہا ہوں, آپ پورا اپنا کوشش کر رہے ہوں گے, لیکن اگر آپ 100 روپے خرچ کر رہے ہو تو 200 روپے ہوتا خرچ کرنے کے لیے. اگر آپ 100 لوگوں کو مدد کر رہے ہو تو آپ 200 لوگوں کو مدد کر سکتے اگر عالمی دل آپ کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیتے. اور آج بھی اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ عالمی دنیا سے بات کریں اور اپنا IMF کے جو ریسٹرکشنز ہے اس فلڈ کے وجہ سے ان پہ نظر ثانی ہو, اس کیس کو بھی لڑنے کے لیے, وہ کیس لڑنے کے لیے آپ کا ہاتھ مزید مضبوط ہوتا.
اگر آپ ٹائملی فیشن پہ عالمی اپیل اگین جو آپ نے ہر سیلاب میں کیا ہے، ہر بار جب یہ ایسے آفت ہوا ہے تو یہ پروسیس وفاقی حکومت نے آٹو پائلٹ پہ کیا ہے، تو اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. ابھی بھی جس طریقے سے وفاقی حکومت مدد کر سکتا ہے ان لوگوں کو جو متاثر ہوئے ہیں ہمارے زرعی شعبے کے حوالے سے، وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ضرور وہ کریں گے. وزیر اعلیٰ صاحب کا میٹنگز ہوئے ہیں رانا تنویر صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب نے ان کو بھیجا تاکہ ہم زرعی شعبے کے حوالے سے جو سپورٹ کر سکتے ہیں اس پہ بات چیت کیا جائے، اور امید ہے کہ اس قسم کی ملاقات مزید ہوں گے تاکہ ہم اپنا کسانوں کو، اپنے زرعی شعبے کو بچا سکے اس نقصان سے، اور اوور آل پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. کون کر عثمان صاحب؟ پنجاب کا وزٹ بھی کیا اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں کہ وفاقی حکومت کے پنجاب حکومت کے اقدامات سے آپ کو پہلے بھی بیان ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں وفاقی حکومت عالمی اداروں سے مدد نہیں مانگ رہی جبکہ اتنی بڑی تباہی آئی ہے؟ پیپلز پارٹی اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی اداروں سے ہمیں مدد دینی چاہیے، ہمیں اپنی طرف سے بھی ہم عالمی اداروں کے ساتھ چلتے ہیں، اور کیوں یہ کیا وجہ ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی آپ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں اور نہ پنجاب حکومت اس کی توثیق کر رہی ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت؟ وہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا جہاں تک یہ دونوں پوائنٹس ہیں، یہ صوبائی حکومت کے خاتے میں نہیں آتے، ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. یہ مطالبات وفاقی حکومت سے ہی ہیں، اور وفاقی حکومت کے میں نے اس پریس کانفرنس بھی شروع کرتے ہوئے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ جہاں تک زرعی شعبے میں ایمرجنسی ہے، جہاں تک بجلی کے بل معاف کرنے کی پوائنٹ ہے، انہوں نے ہمارے مطالبات مانے ہیں. ہم ساتھ ساتھ یہ میں نے آج ایکسپلین کیا کیوں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مگر عالمی سطح پہ اگر اپیل ٹائملی ہوتا تو آپ کو مختلف طریقے سے یہ مدد ضرور کرتا. باقی یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ سوال تو آپ مجھ سے نہیں، آپ ان سے پوچھ لیں. پہلے پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں یہاں کراچی میں ایٹریوم کے ایک رہنما ہیں فاروق ستار صاحب، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میں بلاول بھٹو زرداری سے ملنا چاہ رہا ہوں، کئی ماہ سے ملنے کے لیے وقت مانگ رہا ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب مجھے وقت نہیں دے رہے ہیں. ایٹریوم کے بہت سارے مسائل ہیں جو وزیر اعلیٰ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ اس غریب کو ٹائم تو دے دیں نا ملنے کا کم از کم. ضرور کیوں نہیں دیں گے. نیکسٹ کویسچن. Sir, one by one has to be organized, no? ایک تو یہ کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں صرف ریلیف اور ریسکیو پر ہی گزارا کریں گے یا جو موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے پیش نظر بھی اقدامات اٹھائیں گے؟ میرا تو اہم سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ آپ ہیں اور خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ جو ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، یہ خوشان معاہدہ ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جس پارلیمنٹ میں آپ بھی ہیں اس پارلیمنٹ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے، اور کیا یہ پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں ہے؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے ریسکیو اور ریلیف کے حوالے سے، ریسکیو اور ریلیف تو پہلا فیز ہوتا ہے، جو پھر اس کے بعد فیز آتا ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا آتا ہے. جو نقصان ہوا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، جیسے پچھلے سیلاب کے بعد صوبائی سندھ کے حکومت نے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ایک تاریخی منصوبہ شروع کیا جہاں ہم نہ صرف 20 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں جن کا نقصان ہوا تھا پچھلے سیلاب میں، مگر یہ کلائمیٹ ریزیلینٹ ہاؤسنگ ہے جس سے ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اپنا ایک قسم کا ریزیڈینشیل انفراسٹرکچر کو بہتر کر رہے ہیں تاکہ دوسرا آنے والے سیلاب میں ان گھروں کو نقصان نہ ہو. اور ایک معاشی کمپوننٹ ہے جو ویمنز امپاورمنٹ کی کمپوننٹ ہے جہاں ہم مالکانہ حقوق ان گھروں میں رہنے والے خواتین کو دے رہے ہیں. تو اسی طریقے سے میں امید رکھتا ہوں کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کے
रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के फेज़ के बाद रिकन्स्ट्रक्शन का भी उनका फोकस ज़रूर होगा। जहाँ तक ये जो डिफाई एग्रीमेंट है जो सऊदी अरेबिया के साथ साइन किया गया है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सारे पाकिस्तान मेरा ख़्याल में इसको वेलकम करेंगे। हर पाकिस्तानी इस पैक्ट के बारे में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक सुना है। फॉरेन रिलेशंस कमेटी जो पार्लियामान का है, नेशनल असेंबली में हिना रब्बानी खर साहिबा उसका चेयरपर्सन है, वो इस एग्रीमेंट के हवाले से एक ब्रीफिंग स्केड्यूल्ड भी है और साथ साथ एक इन कैमरा ब्रीफिंग भी रिक्वेस्ट डाले चुके हैं। तो ज़रूर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के मुताबिक जो हमारे पास इख्तियार है पार्लियामानी ओवरसाइट का, वो हम फॉलो कर रहे हैं। और अगर कुछ कंपोनेंट्स इसमें पब्लिकली डिस्कस नहीं हो सकते तो वो हमारा इन कैमरा ब्रीफिंग में डिस्कस होंगे। फ़लस्तीन की वजह से क्योंकि आपका अमूर खारजा पर खासा काम भी हुआ है और आपको उस पर जो है पूरे पाकिस्तान ने खराबी तहसील भी पेश किया, लेकिन ये फ़लस्तीन का मामला आप समझते हैं कि अमरीकी या इसराइली हथकंडे की वजह से होगा या कोई और मामला? जहाँ तक फ़लस्तीन के सवाल हैं, इस मौजू पे जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस बार वो ममालिक भी फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे मान रहे हैं जो माजी में नहीं करते थे, ये सबूत है कि जो फ़लस्तीन के अवाम जदोजहद कर रहे हैं उस जदोजहद में वो कामयाब होते जा रहे हैं। उम्मीद है कि जो ये जुल्म और नाइंसाफ़ी गज़ा में और फ़लस्तीन के अवाम के साथ हो रहा है और साथ साथ जिस तरीके से इसराइल ना सिर्फ गज़ा पे मगर मुख्तलिफ़ ममालिकों पे और मोस्ट रिसेंटली जो दोहा में इन्होंने हमला किया है, उसका असरात ना सिर्फ इस किस्म के सिक्योरिटी पैक्ट्स में होंगे, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो मिडल ईस्ट में ममालिक हैं वो भी अपने पॉलिसीज़ अब इन हमलों के बाद रिव्यू करेंगे, और जो दूसरे ममालिक हैं जो आज तक इज़राइल के साथ दे रहे हैं वो भी अपने पॉलिसीज़ पे नज़रसानी करेंगे। जहाँ तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से हैं, मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम हमने तब इंट्रोड्यूस करवाया जब हम मुस्लिम लीग नवाज़ के इत्तेहादी थे। इलेक्शन के दौरान तो मुस्लिम लीग नवाज़ इस प्रोग्राम का ओनरशिप पूरी अंदाज में ले रहे थे, यहाँ तक कि वो बार बार हमें याद दिलवाते कि इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर था जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया। मुसलसल इस प्रोग्राम की तारीफ़ उनके तमाम नुमाइंदे करते आ रहे हैं, तो अगर उन्होंने यू टर्न इस पे लिया है तो उनसे पूछा जाए। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हमारा आइनी ज़िम्मेदारी है, हमारा इस्लाम के मुताबिक ज़िम्मेदारी है कि जो गरीब अवाम हैं उनको मदद किया जाए, और हम इस प्रोग्राम के ज़रिए जो आलमी सतह पे इंटरनेशनली इसको ना सिर्फ अप्रिशिएट किया जाता है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड किया जाता है, और ये वाहिद मंसूबा है जो पाकिस्तान का मंसूबा दूसरा ममालिक अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो अगर वफाकी हुकूमत और ये प्रोग्राम के बारे में लोग जो स्टेटमेंट्स भी देते हैं उनका शायद इस प्रोग्राम के बारे में पूरा इल्म भी ना हो, जहाँ कैश ट्रांसफ़र और सपोर्ट गरीब तरीन औरतों को इस प्रोग्राम के हवाले से मिलता है,
सबसे ज़्यादा जो तादाद है बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेनिफिशरीज़ के वो सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बाद सूबा सिंध, उसके बाद पख्तूनख्वा और उसके बाद बलूचिस्तान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वसीला तालीम, वसीला रोज़गार, वसीला हक़ पहले से मौजूद है, जिसके थ्रू हम ना सिर्फ ये माली मदद पहुंचा रहे हैं मगर रोज़गार के मौके फ़राहम कर रहे हैं, स्किल्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है। जहाँ तक आइनी तरमीम के सवाल है, नहीं, आज तक मुस्लिम लीग नवाज़ ने मुझे कोई ना ड्राफ्ट शेयर किया, ना प्रपोज़ल सामने आया है। अगर उनके पास ऐसे कोई आइनी तरमीम मौजूद होगा तो उनको उसको अनाउंस करना चाहिए, PMLN को कोई पार्लियामान में लेकर आना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास लेकर आना चाहिए। हम सियासी जमात हैं, हम आइन हो या कानून साजी हो उस पर हम गौर से देखेंगे। अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पार्टी मेंबर्स के पास मैं जो भी उनका प्रपोज़ल है लेके जाऊंगा और पार्टी के साथ मिल के फ़ैसले करके आगे के जो भी लाहे अमल होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तय करेगा। ओके, चावल की फसल के वक्त उनको सही मुआवजा नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं। उसके अलावा आपकी प्रोक्योरमेंट वो भी उस पर भी इतनी करप्शन और इतने सवाल उठाए जाते हैं कि आप कभी उसका जायजा लें, कोई मीटिंग करें कि क्या मामला हैं। एक तरफ माफिया है जो बड़ी तादाद में करोड़ों बोरियां गायब करती है, लाखों बोरियां गायब करती है, फिर वो कुछ भी नहीं होता, बस मामला तो रखेगा। ये छोटी सी बात। अच्छा, दूसरा, आप एक सियासी जिंदगी में एंट्री हुई है, बड़े अच्छे जज्बात का इज़हार किया है जूनियर जज्बात की तरफ से। आपकी लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि वो आपके ऊपर बड़े हमले करेंगे पॉलिटिकली, लेकिन उसने बड़े नेक जज्बात का इज़हार किया है। तो अब उनका क्या सियासी आप मुस्तकबिल देख रहे हैं फातिमा का और जूनियर जज्बात का? जहाँ तक ये ज़राए शोबे के आपका सवाल है, मैं समझता हूँ कि द प्रूफ इज़ इन द पुडिंग। और जो इन इंटरवेंशंस के बाद पाकिस्तान के ज़राए शोबे को, पाकिस्तान के किसान को जो फ़ायदा हुआ है वो आपके सामने है। मसलन जब ज़फ़र ज़रदारी साहब पिछले बार पाकिस्तान का सदर था तो पाकिस्तान एक वीट इंपोर्टिंग कंट्री था, शुगर इंपोर्टिंग कंट्री था, बाकी चीज़ों को भी हम इंपोर्ट करते थे। और एक साल की अंदर ही अंदर यही इंटरवेंशंस करके, प्रोक्योरमेंट्स करके अपने के ज़राए शोबे पे एक हमला है। ये हमारे गरीब किसानों को सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जबकि आप बिल्कुल सही, ना सिर्फ सिंध, मुल्क भर में इस सिलसिले में कमज़ोरियाँ होंगे, उन कमज़ोरियाँ को ज़्यादा हाईलाइट करके वो पूरा प्रोग्राम को सैबोटाज करने का उनका तरीक़ेकार रहा है। हमने जो सिंध में ये हाड़ी कार्ड शुरू करवाया है, और ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, हम चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा हम लोगों को रजिस्टर करवाएं इस कार्ड के ज़रिए। मेरा कोशिश यही था कि इस कार्ड के थ्रू हम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार से सपोर्ट भी पहुंचा सकें, प्रोक्योरमेंट भी कर सके, और माजी में और आगे जाके जो हमने इंटरवेंशंस करने हैं वो हम इस कार्ड के थ्रू अगर करते हैं तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। पर ये एक लंबा प्रोसेस होगा। जहाँ तक मेरे कज़न्स की सियासत में एंट्री की बात है, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी देर से सियासी तौर पे एक्टिव रहे हैं, और अगर उनके अब मज़ीद इरादे हैं सियासत करने का तो हम इनको वेलकम करते हैं। हमेशा से नेक ख्वाहिशात हमारे रहे हैं उनके लिए, आगे भी रहेंगे। आपने देखा होगा कि हमने कभी भी नहीं
गैनवा ग्रुप का सियासत तो तारीख़ी तौर पे होता आ रहा है, कभी भी नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से, मेरे तरफ से, मेरे बहनों की तरफ से कोई एक छोटा सा क्रिटिकल भी बयान इनके सियासत और इनके किसी चीज़ पे हुआ है, और उम्मीद है कि ऐसा ही रहेगा। हम चाहेंगे कि सब आगे आएँ, मुल्क का खिदमत करें, आवाम का खिदमत करें। शहजाद जलवाली साहब, आवाज़ टीवी से। सर, मेरा ये सवाल है कि नून लीग जो है वो वफाक में आपने इत्तेहादी की है, मुसलसल उनकी तरफ से जो है सिंध हुकूमत पे तनकीद की जा रही है कि सिंध में कुछ नहीं हो रहा। एग्जाम्पल्स भी दी जा रही है कि मरियम नवाज ने जो काम किए हैं बहुत अच्छे काम किए हैं, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इत्तेहादी जमात होने के नाते को आप पर इस तरह तनकीद मुसलसल तनकीद की जा रही है? मैंने वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई तनकीद सुना नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मुस्बत क्रिटिसिज्म देना या नॉट इवन क्रिटिसिज्म देना, तजवीज़ देना कोई तनकीद नहीं होता। जहाँ तक सूबा पंजाब के चंद वज़ीरों के बयानात हैं, उम्मीद है कि वो उनके ज़्याती ख़यालात होंगे और पार्टी पॉलिसी नहीं होगा। चेयरमैन साहब, कराची के हवाले से मेरा सवाल है, आप चाहिए जो उन्होंने ब्लॉग बनाया था कि लियारी टाउन जो है किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है, नेस पार्क को लियारी टाउन किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है, तो कराची की सूरत हाल लियारी जैसी है, तो आप पूरे कराची में ऐसे इकदाम करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। बहुत बुरे कराची के हालात है, आप मेरे साथ विजिट कर लें तो मैं आपको बता दूँगा कराची का चेहरा, एक एक सड़क 4-4 दफ़ा बनती है और पहली बार में मिल जाती है। तो सब तवज्जो देते हैं, बड़ी मेहरबानी होगी सर। मैं समझता हूँ कि ये जो वीलॉग्स है इन पे ज़्यादा आप देखेंगे, आफ्ताब साहब तो इधर बैठा है, अरबाब साहब जिस अंदाज से इधर बात करता है वो अलग होता है, जो वीलॉग पे होता है वो अलग होता है। तो जो डिजिटल मीडिया है ना, वो ज़्यादा स्पाइसी एक लिहाज से कवरेज दिया जाता है, और ये एक नेचुरल एक मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिससे हमें एंगेज करना पड़ेगा। जहाँ तक कराची के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा है, मुझे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन अगर नेस्पाक से कोई मास्टर प्लान या कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मांगा गया है तो वो कोई बुरा नीयत के साथ नहीं मांगा गया होगा, वो एक अच्छा नीयत के साथ किया गया होगा। जहाँ तक सड़कें बनाने के इश्यूज़ है, वो सड़कें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी KMC काम कर रहे हैं कि हम उन सड़कों को बेहतर करें। जो आप ये बार बार सड़कें बनाने के इल्ज़ामात लगाते हो, इसकी जो एक वजह है वो ये कि हम सड़कें बनाते हैं और कोई साहब आके ड्रिलिंग करते हैं और वो अपने गैस लाइन बनाते हैं, इसके देखे बग़ैर कि या सूबाई हुकूमत के साथ या लोकल बॉडी के नुमाइंदे के साथ बात किए बग़ैर, और उसकी वजह से कराची में काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आला साहब से कि इन वफाकी इदारों के साथ बात किया जाए, उनको पाबंद किया जाए कि किसी काम करने से पहले उनको लोकल इंतज़ामिया को, सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। मैं ख़ास तौर पे लियारी के सड़कों के बारे में कहना चाहूँगा कि वहाँ जो नया सड़कें बने, अपने गैस लाइन्स लगाने के लिए वो पहुंच के शुरू हो के हमारे नया मतलब पिछले बजट में बने हुए सड़कों को नुकसान पहुंचाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस किस्म के जो इश्यूज़ है वो एड्रेस किया जाए ताकि हम इसको मुसलसल जो इस किस्म की तकलीफ़ें हैं उनको ना उठाना पड़े। कराची के हवाले से हमारा काफ़ी प्रायोरिटीज़ है। मेरा ज़ोर रहा है कि हम जो पानी के मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। हम ऑब्वियसली आज तक इंतज़ार में हैं कि जो वफाकी हुकूमत के इंटरवेंशंस है K4 एक्सेट्रा, वो उनका हम इंतज़ार ही कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ सूबाई हुकूमत और बल्दियाती निज़ाम को मिल के इंटरवेंशंस जो हो रहे हैं, चाहे वो हब कनाल से जो नया पाइपलाइन लेकर आया गया है या दूसरे जो इंटरवेंशंस मुझे ब्रीफिंग्स दिए गए हैं, उससे उम्मीद है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि हम पानी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे दें और इसके बाद आप सड़कें और दूसरे इश्यूज़ को
प्रायोरिटी दे। जहाँ तक आपने प्राइवेट सेक्टर की बात की है, वो तो मैं चाहूँगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हम तरीक़ेकार अपना के प्राइवेट सेक्टर के साथ ज़रूर इंगेज करें, लोकल गवर्नमेंट इंगेज करे, सूबाई हुकूमत इंगेज करे। अगर लियाड़ी में या किसी और इलाका डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई गुंजाइश है कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के काम कर सकते हैं, तो ना सिर्फ उसका मुआशी इम्पैक्ट होता है, मुकामी लोगों को रोज़गार मिलता है, मगर हम ने देखा है, चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे वो तालीम का शोबा हो, चाहे वो हमारा ब्रिजेस का हो, चाहे हमारा ड्यूल कैरेज वे के हो, कि पब्लिक चाहे थरकोल के मंसूबा हो, कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अपना के अपने अवाम को रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। एक मिनट, आपका सवाल होगा, लेकिन मैं इनका सवाल पहले पूछेंगे वन बाय वन, जो प्लीज़। वो हल्के जहाँ भी खर्च हो हम खुश होंगे। PIDCL के बारे में वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद CM साहब से और पीपल्स पार्टी से वादा किया कि गैर आइनी काम नहीं होगा, तो उम्मीद है कि उसमें तो सच नहीं होगा। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का या वफाकी हुकूमत को सपोर्ट देने के नतीजे में जो सिंध को मिला है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले हुकूमत के बाद अगर सूबाई सिंध को वफाकी हुकूमत से सपोर्ट मिला है, तनकीद अपनी जगह K4 पे, कराची में कुछ मंसूबे पे, वो अब मिला है जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहा है। और मसलन पिछले सैलाब में जो नुकसान हुआ, 2/3 of Sindh was under water, 50% of my schools in Sindh were damaged, 20 लाख घर तबाह, और उसमें जो मैं साथ था, मैं उनका वज़ीर ख़ारजा भी था, तो हमने इंटरनेशनली जो सपोर्ट लिया उसका एक कंपोनेंट ये था कि वो इंटरनेशनल सपोर्ट को पाकिस्तान की हुकूमत मीट करेगा, मैच करेगा। तो मैच किया या नहीं किया, सपोर्ट तो ज़रूर। घर बनाने के मंसूबे में एक लोन का कंपोनेंट है आलमी इदारा से, फिर सूबाए सिंध का कंपोनेंट है, और वफाकी हुकूमत की तरफ से भी एक कंपोनेंट है। मैं वज़ीर आज़म साहब का और ख़ास तौर पे इसाक डार साहब का, जो मुसलसल इंटरवीन करके इंश्योर करता है कि ये जो वादा है या जो सपोर्ट है वो मिलते रहें। जो सिंध में 50% हमारे स्कूल्स को नुकसान हुआ इस सैलाब में, उसमें भी वफाकी हुकूमत की तरफ से सपोर्ट दिया गया है। सिंध का जो PSDP है, आप उसका 2013 से लेके 2018 का दौर उठा के देखें, फिर 2018 से लेके 2023 तक उठा के देखें, मुआशी और वसाइल के मुश्किलात के बावजूद चीफ मिनिस्टर सिंध ने बहुत अच्छा अंदाज से जद्दोजहद किया है, और वफाकी हुकूमत ने उसके नतीजे में सिंध को आप फिर भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि साइज़ जो भी, लेकिन तारीख़ के कंपैरिजन में मज़ीद सपोर्ट दिया गया है। मैं तो कहता हूँ कि बाकी सारे मसाइल अपनी जगह, बाकी सारे इश्यूज़ अपनी जगह, मेरे लिए इस हुकूमत को सपोर्ट करना, वज़ीर आज़म साहब को सपोर्ट करना का अगर कोई एक भी सॉर्ट ऑफ रीज़न है इस पे मैं मुतमिन हूँ, वो ये कि मैं पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम कर रहा हूँ, और इसलिए कर सकता हूँ कि इन्होंने साथ दिया है। मैं तारीख़ में कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लैंड रिफॉर्म्स के बाद लार्जेस्ट एसेट ट्रांसफ़र इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कर रहा हूँ। वो अगर मैं कर रहा हूँ SPF के ये घर बनाने वाला मंसूबा के थ्रू इन 20 लाख ख़ानदानों को, उनके औरतों को मालिकाना हकूक़ दे रहा हूँ, वो तो सिर्फ़ इसलिए मुमकिन कि मैंने ये
یہ پروگرام ہم نے ساتھ مل کے لانچ کیا ہے. تو باقی آپ مختلف K3 پہ آپ ضرور کرٹیسائز کریں. باقی کراچی کو کس قسم کے انٹرونشنز ملنا چاہیے, سپورٹ ملنا چاہیے, وہ آپ کا حق ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو تاریخی کام ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور میرے لیے ایک بہت بڑا وجہ ہے کہ ہم خوشی سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کوئی آخر میں بلوچستان میں جو تاریخی مسئلے ہیں وہ اپنی جگہ جو بلوچستان کے عوام کے اپنے شکایتی ہیں تاریخی طور پہ آج بھی وہ اپنی جگہ. جو یہ دہشت گردی کا خاص طور پہ بلوچستان میں مگر صرف بلوچستان میں نہیں پختونخوا میں اور دوسری جگہوں میں بھی جس انداز سے اس کا فال آف کابل کے بعد اضافہ ہوا ہے وہ کوانٹیٹیولی آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے جو بھارت کے ساتھ پاکستان کا جنگ ہوا اس میں پاکستان میں موجود سو کالڈ قوم پرست کی تنظیمیں مگر اصل میں سارے کہنے میں نہیں کہنا ہوں, میں اسپیسیفک کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے حالات جنگ میں بھارت کے ساتھ اعلان کیا اور بھارت اس بات کو چھپاتا بھی نہیں ہے کہ وہ مالی مدد مخصوص دہشت گردی کے تنظیموں کو پہنچا رہے ہیں. یہ ایشو کو ہم عالمی سطح پہ بھی ریز کر رہے ہیں. کوششیں جاری ہیں کہ اس کو پاکستان کے اندر بھی ایڈریس کیا جائے اور جو عالمی سطح پہ سپورٹ نیٹ ورک ہے اس کو توڑا جائے. یہ سب سے بڑا رکاوٹ ہے باقی مسائل میں ایڈریس کرنے میں. کیونکہ جب آپ کو ایک جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں, جب دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں تو ایک نیشنل سیکیورٹی ڈائنامک ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس سے معاشرے کے مختلف پہلوؤں پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں الٹیمیٹلی بلوچستان کا حل ملٹری حل نہیں ہے, سیاسی حل ہے. ہمیں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ فیصلے ایسے لینے پڑیں گے جس سے سب سے پہلے حق فائدہ بلوچستان کے عوام کو, مقامی لوگوں کو ہو, اس پورے معاشرے کو, پورے بلوچستان کے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اسی طریقے سے ان کو شکست دلائیں. قومی کون سا کمیشن سر؟ اچھا, جہاں تک این ایف سی ایوارڈ کی پوزیشن ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کنسسٹنٹ پالیسی رہا ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ دیا گیا وہ 18ویں ترمیم کی ڈیولوشن, 18ویں ترمیم سے پہلے کا این ایف سی ایوارڈ ہے, اور ڈیولوشن کے بعد 40 مزید وزارتیں اور ذمہ داریاں صوبے کو دیے گئے. مگر اس کے بعد ایک نیا این ایف سی ایوارڈ جس میں اسی انداز سے صوبے کو مزید وسائل دیا جائیں تاکہ یہ ذمہ داریاں پوری طریقہ سے نپٹا سکے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف رہا ہے اور ہم
समझते हैं कि जो वफाक की कमज़ोरियाँ हैं, जो FBR के शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो वफाक का अपना टैक्स कलेक्शन मीट ना करने का फेलियर है, उसका जो सज़ा है, हम क्यों इस्लामाबाद के गुनाहों का सज़ा में क्यों मुल्तान का या सखर का या क्वेटा का या पेशावर के अवाम को सुना दूँ। हम मुसलसल वफाकी हुकूमत से इमरान ख़ान के दौर में, इस दौर में भी ये तजवीज़ देते आ रहे हैं कि जब से आपने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का टैक्स कलेक्शन सूबाई हुकूमतों को डिवॉल्व किया, तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस सूबा सिंध से रहा है। मगर सूबा सिंध के बाद बाकी तमाम सूबे ने भी ये ज़िम्मेदारी अपनाते हुए काम किया है, और तमाम सूबों का परफॉर्मेंस वफाकी हुकूमत के परफॉर्मेंस से ज़्यादा बेहतर है। तो हमने खान साहब के दौर में भी और इस हुकूमत को भी कहा कि जो आपका सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है वो भी आप सूबाई हुकूमतों को डिवॉल्व करें। हम आपके लिए ये टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, और आप ऐसे भी करें कि आप हमें एक टारगेट सेट करें कि आपने फ़लाँ जितना आपका था कलेक्शन, उसको आप कहे हमें कि हमें डबल करना है, और अगर मैं नहीं कर सका तो मैं सिंध का पैसा से ये आपको भरा के पूरा पैसा दे दूंगा। लेकिन अगर मैं इसका परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर करता हूँ तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप सूबाई हुकूमत को दे दें। मैं समझता हूँ कि जो मुआशी मसले होते हैं, चाहे वो सूबा का हो या वफाक का हो, वो हमारा कलेक्टिव कंसर्न्स है, और हमें विन विन सॉल्यूशंस निकालना चाहिए जो अपना टैक्स जनरेशन को में इजाफा करते हैं, मज़ीद इम्प्रूव करे ताकि हम पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सके। अगर कोई मुख्तलिफ सजेशंस हैं, दूसरे सजेशंस हैं, हम वो सजेशन सुनने के लिए तैयार हैं। हम आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है। अगर कोई आपका बेहतर आर्ग्यूमेंट है, मेरा आर्ग्यूमेंट से बेहतर है, तो वो आर्ग्यूमेंट आप ज़रूर हमसे शेयर करें। जो भी उनका तजवीज़ होगा, जो भी प्रपोज़ल होगा, NFC के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से, आइन के हवाले से, वफाकी हुकूमत के, वो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शेयर किया जाता है तो मैं अपने पाकिस्तान जो हमारा PPP का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके पास लेके जाऊंगा और उस पर वापस उनको जवाब दूंगा। आसान काम है। मेरा ये सवाल था कि सिंध के जो सैकड़ों मुलाजमीन हैं जो सरापा चाहते हैं कि पेंशन रूल्स में जो तरमीम की गई है वापस दी जाए। तमाम सरकारी दफातर के मुलाजमीन 3-4 दिन का सरापा एहतजाज हैं और वो मुसलसल एहतजाज किए जा रहे हैं। वो लाखों मुलाजमीन हैं सिंध के, उनका कहना है कि वो पेंशन रूल्स वापस नहीं हुए तो फिर वो बिलावल हाउस के सामने आकर एहतजाज करेंगे। बिलावल हाउस के सामने भले आ जाए। मैं एक्चुअली इस इशू के हवाले से काफ़ी कंसर्न रहा हूँ, इसलिए मैंने तो कोई सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं सुना, लेकिन ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनके मौक़िफ़ देख रहा हूँ और ख़ुद काफ़ी परेशान था कि कैसे हो सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो अवाम का हक़, गरीबों का हक़, मेहनत करने वालों का हक़ का दिफा करते आ रहे हैं, कि ये कैसे मुमकिन है कि हम अगर किसी का पेंशन का जो बेनिफिशरी है उनका बेनिफिट 65% था, हम उसको 15% पे कैसे लेके जाए। तो मैंने एक्चुअली आज ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले CM साहब से शिकायत किया कि ये क्या हो रहा है। तो CM सिंध का इस पे ने क्लैरिफाई किया है मुझे कि ऐसे कुछ नहीं हुआ है। किसी का शेयर अगर कोई ऐसे फ़ीसद का था, उस फ़ीसद को कम नहीं किया गया है। जो पेंशनर्स हैं उनको ज़िंदगी भर उनको पेंशन्स जैसे पहले था वैसे मिला जाएगा। हम जो एक गुंजाइश है या जो एक लूप होल है जहाँ
कभी कभार किसी एक आदमी का पेंशन 120 इयर्स के लिए चलता आ रहा था, ना कि किसी का पूरा ज़िंदगी में। इस तरीके के कुछ कंसर्न्स थे जो कि वज़ीर आला और उनके कैबिनेट ने उनको एड्रेस किया गया। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया CM सिंध से कि जो एहतजाज कर रहे हैं उनसे इंगेज किया जाए, उनका जो जायज़ एतराज़ात है उनको दूर किया जाए, और जो अगर आपके कोई इंटरवेंशंस है या रिफॉर्म्स है वो भी आप सिंध के अवाम के सामने और ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनके सामने रखा जाए। माइक खोलें। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म साहब से ना सिर्फ मामला उठाते हैं, जद्दोजहद करते हैं, जिस अंदाज़ में आपका वज़ीर आला आपका सूबा को नुमाइंदगी करते हुए, आपके मसाइल का नुमाइंदगी करते हुए जद्दोजहद करता है, कोई और वज़ीर आला ना आज ना कल इतना वफाकी हुकूमत से जद्दोजहद करता आ रहा है। उसका नुकसान हमारे सामने है। मैंने जैसे ज़िक्र किया 2013 से लेके 18 से लेके 23, मतलब आपका ज़ीरो ना, उस ज़ीरो को ऊपर लेके जाने में, उसमें आपके PSD पे मंसूबे दिलवाने में, आपको ये तारीख़ी प्रोग्राम में सपोर्ट दिलवाने के हवाले से, ये सिर्फ मुमकिन इसलिए हुआ कि पीपल्स पार्टी ने नुमाइंदगी की, डट के किया और इतना हम हिस्सा निकाला। ये तनकीद करना कि ये फिर भी नाकाफ़ी है अपना साइज़ के हवाले से, मुख्तलिफ सूबे के प्रोपोर्शंस के हवाले से, वो अपनी जगह हो भी सकता है। और जो हम समझते हैं इश्यूज़ रहते हैं, हम मुसलसल वफाकी हुकूमत के साथ उठाते रहते हैं। जहाँ तक PIDCL का इशू है, वो वज़ीर आज़म साहब ने हमसे वादा किया, हमने इन्हीं कंडीशंस पे बजट को सपोर्ट किया कि इस तरीके से ऐसे को काम होगा नहीं। तो मेरा उम्मीद है इसाक डार साहब का हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है इंगेज करने से, और इसाक डार साहब अपना ज़बान पे खड़ा होता है, वो इंश्योर करता है कि जब भी नून लीग ने पीपल्स पार्टी से अगर कोई वादा किया है तो वो मेहनत करके वो वादा पे अमल दरामद करवाता है। तो ये जो आपका PIDCL का शिकायत है, मैं ख़ुद इसाक डार से उठाता हूँ कि ये कैसे अब मेरा इल्म नहीं है कि कोई मिनी बजट आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो ज़रूर वफाकी हुकूमत हमसे बात करेंगे, आपके सामने रखेंगे, जब रखते तो उस पर हम तबसरा दे सकेंगे। थैंक यू एवरीबडी, बहुत शुक्रिया। सऊदीया के साथ दिफाही एग्रीमेंट का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत को आलमी सतह पर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील करनी चाहिए। सारी दुनिया में इस तरह की इमदाद की अपीलें होती हैं। वफाकी हुकूमत ने हमारे बहुत से मुतालबात माने। बिलावल भुट्टो ज़रदारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्लीज बुलेटिन से फुल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।